ভালো আছি। তো কি বলবো বন্ধুরা, পরিবারের সবসময় সবাই কেউ না কেউ ফোন করে। আজকে অনেক ব্যস্ততা হয়ে গেছি, তাড়াতাড়ি আমি কি করবো না করবো নিজেই বুঝতে পারছি না। তো যাই হোক, আজকে মাছ ভাজাটা করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? চলো, মাছ ভাজাটা সিলভার কাপ মাছটা ছিল, তো সেইটাই আমি আজকে ভাজা করে দিচ্ছি। তার সাথে একটু লঙ্কার গুঁড়ো আর হলদির গুঁড়োটা, আর তার সাথে অল্প একটু জিরাটা, সাবুত জিরাটা ঢেলে দিলাম। এখন এইটা একটু ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছি। ধরো তার সাথে একটু আমচুরটা ঢেলে দিচ্ছি। আমচুরটা দিলে আর একটু টেস্ট লাগবে, লঙ্কা লঙ্কা খাট্টা খাট্টা, এটা কিন্তু খুবই সুন্দর অসাধারণ টেস্ট। এখন একটু ঢেকে রেখে দিচ্ছি। তারপরে আমরা বেগুন ভাজাটা করে নিই আগে। বেগুন ভাজার মধ্যে এই তো একটু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, হলদি আর নমকটা ঢালা হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, সবার আগে ভেজিটেবলের মধ্যে এইটাই করে নিই। तो बंधुरा बेगुन भाजाटा भाजा हो गया। तो दोस्तों बैगन तो फ्राई है ना, ये बहुत टेस्टी है। तो बंधुरा ये देखो बेगुन भाजाटा हो गया। तो दोस्तों ये है ना, ये चावल का आटा है, मैंने पीस के सुखा के रखा था, ठीक है? तो ये डाल दिया। तो बंधुरा এটা চালের গুঁড়ো, বুঝতে পেরেছো? মিক্সিতে আমি অনেক সময় পিষে রেখে দেই, তো এরকম হয়ে যায়, বুঝতে পেরেছো? এটা তুরন্ত পিষে নেই, অনেক সময় পিষে রেখে দেই। तो এটা একটু মিক্স করে নেই, তো আর अपना आप ठीक हो जाए। तो बंधुरा ये तो दोस्तों ये है लहसुन, ठीक है? तो इस पर मैरिनेट कर देती हूँ। तो दोस्तों ये देखो आटा मिल गया, ठीक है? ये देखो अच्छा से मैरिनेट हो गया। तो थोड़ा सा मिर्ची हम और डाल देते हैं, थोड़ा सा नमक और ले लिया, ठीक है? और हल्दी भी थोड़ी सी ले लिया। तो बंधुरा ये देखो माछटा किन्तु खूबी टेस्टी होबे, बुझते पारछो? এটা খেতে কিন্তু খুবই ফাটাফাটি। तो दोस्तों देखो आज की मछली के फ्राई कैसे लग रहे हैं चावल का आटा के साथ, बहुत ही टेस्टी। इसके साथ हम जो लाल मिर्ची फ्राई कर देते हैं ना दोस्तों। तो बंधुरा ये देखो माछ भाजा, এটা মাছ বুড়া বলতে পারো, মাছ বুড়া বানিয়েছি আর তার সাথে বেগুন ভাজা আর শুকনো লঙ্কা। এটা কিন্তু খেতে অসাধারণ লাগবে, চাই খালি খাও চাই ভাতের সাথে খাও, অনেক একটা টেস্টি রেসিপি। তো টাটা বাই বাই, থ্যাংক ইউ।